Mga kapuso, mga PDL sa Iloilo City nangin malipayon sa adlaw sang Pasko sa pagbisita sa ilatag sa mga pamilya. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Puno sang kalipay ang nabatyagan sang person deprived of liberty nga si alias Junjun matapos nga ginbisita siya sang iya Iloy kag duha ka hinablo sa presuhan. Ini ang labing una nga Pasko nga hindi siniupod ang iya pamilya. Gani nangin emosyonal siya sang makita ang iya mga himata. Nalipay man ko kay nagdadala ko na ibisan paano nga nagbulagay kami. Nag-upos ang nga tuwid. Bisa na lang idalon nga sa amin ginabata ng namin. Agosto sini nga tuig sang nadakpan kaging kasuhan siya bangod sa illegal drugs. Wala man sa engrande nga regalo nga dala ang importante para sa iya Iloy. Mag-ano lang kami sa pagkaon namon para lang magsalo-salo man kami. Kaysa pila-pila ka tuig, di amo pa lang kami nagbulagay nga siyempre nagdadto kami di kay para nga maano ko man sila sa among pagpaskwa. Isa lang si Junjun sa 1,300 ka PDL nga malipayon bangod ginhatagan sila sang oras nga makabanding sa ila pamilya. Hugot naman nga seguridad ang ginapatuman sa mga bisita sa pagsulod sa jail facility agud masiguro nga wala sa makalusot nga kontrabando. Maidid nga gina-inspeksyon ang mga regalo kag pagkaon. For this Christmas, ma'am, no? Yes, ma'am, open dalaw kita, ma'am. Wala kita, ma'am, sang restrictions, ma'am. As long nga nag-open ang time, anyone nga mga gusto magbisita sa ilang nga pamilya. Subo nga Pasko, handom kag pangamuyo sa mga PDL nga makagwa na sa presuhan agud makaupod ang ila pamilya. Upod ka Romel Porquia, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.